Dragi moji, moje ime je Aleksandra i u današnjem videu podijelit ću sa vama jedan od najlepših i najlakših recepata za punjeno testo, najmekanije na svijetu. Najpre sam dodala 300 ml toplog mlijeka, 100 ml ulja, 2 kašike šećera i jednu kesicu suvog kvasca, pa unutra dodajem i 2 male kašikice sirćeta. Već znate da je u sirćetu zapravo i tajna kako bi testo naraslo kao oblak i bilo izuzetno mekano. Blago malo promešajte pa dodajte unutra i jedno belance, dok ovo žumance koje vam ostane ostavite sa strane i iskoristit ćemo ga. Sada blago dobro sve sastojke promešajte sa mutilicom ili špatulom, kako vam je lakše, da se sve lijepo sjedini, svi tečni sastojci, pa ih nakratko ostavite sa strane i pripremite 600 g brašna. Koristim brašno tip 500 i unutra dodajem jednu kašiku soli, pa ću sve zajedno da promešam. I sada u tečne sastojke dodajte brašno postepeno. Najpre jednu polovinu, pa uzmite i sjedinite sve ove sastojke sa špatulom dok ne postanu onako fini i kompaktni. Sada dodajem i drugi deo brašna i ostavim uvijek oko 50 g. Prvo ću ovako sa špatulom dobro da sjedinim da mi bude lakše kasnije da premesim testo i ovo je zaista najlakši recept. Napominjem, ostavljam uvijek tako 50 g brašna sa strane, pospem malo preko testa i onda mesim sa rukom. Mesite i dodajte brašno, odnosno taj posljednji ostatak brašna dodajte postepeno. Kad prestane da vam se lepi testo za ruke, nemojte više dodavati brašno. Otprilike je potrebno između 550 i 600 g brašna, zavisi od veličine jaja i slično. Kada dobijete ovako mekano testo koje se više ne lepi za ruke, prestanite da dodajete brašno i mi smo umesili testo veoma jednostavno i jako lako. Vidite kako je divno i vazdušnasto, mekano zbog dodatka sirćeta. Preostaje nam da testo pokrijemo sa prijanjajućom folijom, jednom čistom i suvom krpom i ostavimo na jako toplom mestu. Spremila sam pleh, tepsiju koja je prečnika 28 cm i sada uzimam papir za pečenje. Ukoliko ne znate kako da napravite u krug, sada ću vam pokazati vrlo jednostavno. Uzmite papir i podijelite ga najpre ovako na pola, odnosno savite u jedan trougao, a zatim na još jedan manji trougao, odnosno na još pola i taj trougao podijelite na još pola. Kada dobijete ovako jedan manji trougao, uzmite i otprilike izmjerite poluprečnik vaše tepsije, pa onda isecite malo više od toga, da bi papir bio i na obodima tepsije. Kada otvorite ovaj trougao, dobit ćete jedan jako lep i pravilan krug koji je dimenzije baš upravo vaše tepsije. Tepsiju sam obavezno malo pokvasila sa vodom i sada ću dobro da prislonim papir za pečenje sa svih strana i tako spremim našu tepsiju. Kada je prošlo tačno sat vremena, ja ću da otkrijem testo i kao što vidite ono je tako lepo nadošlo, toliko je vazdušasto i mekano kao oblak, kao što sam rekla na početku. Uopšte nije lepljivo. Izradite ga ovako u jednu lopticu i sada ovako malo istanjite lopticu. Pripremite jedan tanjir koji ste pomalo pobrašnili i sada ovu lopticu podijelite na 12 jednakih delova. Ukoliko želite da spremite ovako predivnu punjenu pogaču, vidjet ćete kako će ispasti fina na kraju. I od svakog ovog trougla napravite jednu lopticu, kuglicu i poređajte na tanjir koji ste, kažem, prethodno pobrašnili. Testo je zaista savršeno mekano i sigurno ćete uživati da radite sa njim. Loptice sada pokrijete sa prijanjajućom folijom kako se ne bi osušile, a sada ću vam pokazati kako ću ja da punim
ovu finu pogaču. Najprije ovako rastanjite kuglicu, ne na mnogo tanko, ali ovako otprilike kao moje. Ovdje sam spremila puter i uzimam jednu malu kašikicu putera. Bilo bi poželjno da je on na sobnoj temperaturi omekšao, pa ovako lepo svuda ravnomjerno premažite puter. Možete i margarin i preklopite ovu našu lopticu na polovinu. Dobro ovako izradite, sve je vrlo jednostavno. Ovdje sam spremila sir trapist, kulen i budimsku salamu. Vi možete koristiti i neko drugo punjenje. Ja sam trenutno imala ovu u frižideru. I ovako poređajte i sa jedne strane ću da filujem sa kulenom, a sa druge strane sa budimskom. Svaku polovinu dobro ovako urolajte kao ja, pa poređajte u vaš pleh obložen papirom za pečenje. Ono što sam željela da vam napomenem jeste da ja koristim obavezno pšenično belo brašno tip 500. To je pšenično namensko brašno za kisela testa, fine granulacije i koristi se za pice, kiflice, štrudle i hleb. Tako da obavezno ukoliko spremate ovako divnu, raskošnu pogaču i ako želite da vam testo tako lepo naraste i bude izuzetno mekano, moja velika preporuka je da upotrebite brašno tip 500 koje je za kisela testa. Tako da obavezno povedite računa o tome jer ja želim da i vama ovaj recept uspe i da ispadne ovako savršeno mekano. Vi naravno ne morate ovako da filujete, može ona biti i prazno, bit će također jako ukusna, ali ukoliko želite da pripremite nešto posebno za vašu slavu ili neku drugu prigodu, onda je ovo zaista jedan recept koji vam ja predlažem da isprobate. Jednostavan je i sigurno ćete uživati. Kada ste ovako izradili sve, pokrijte sa krpom i uključite vašu ringlu na 180 stepeni da se ona greje. Za to vrijeme ono žumance ćemo iskoristiti. Dodala sam 2 kašike mlijeka i kada je već i ringla se zagrejala, možete otkriti vaše testo i sada ćemo da premažemo sa žumancetom i mlijekom, a ja ću da pospem po svom ukusu malo susama i lana, vi možete i nešto drugo, pa odnesite u jako zagrejanu rernu da se lijepo ova naša mekana pogača ispeče. Kao što sam napomenula, rerna je zagrejana bila na 180 stepeni i ova pogača se pekla nešto kraće od 30 minuta, ali vi svakako pratite kada ona ovako postane zlatno žuta, boje dukata, onda je ona gotova. Ja sam uzela jedan tanjir i preokrenula sam je. Sada ćemo ukloniti papir za pečenje i možete postaviti na neku tacnu ili gdje već želite. Ja ne mogu da vam opišem ovu mekoću, zaista već znate kada upotrebite sirće da ona postaje premekana, ali ovo je zaista savršenstvo. Pokrite, ostavite da se malko prohladi i evo. Ja ne znam da li treba bilo šta da vam kažem, mislim da ovaj video sve govori. Potrudila sam se da vam jako lepo snimim da vidite tu mekoću, savršenog je ukusa. Ovaj moj kulen je bio baš dosta ljutkast i baš je bilo fantastičnog ukusa uz jogurt. Mislim da ćete uživati. Možete je spremiti kao svečanu slavsku pogaču ili možete za neku drugu prigodu ili ovako kada poželite nešto ovako divno. Zaista vredi svakog minuta uloženog truda jer će se isplatiti, uživat ćete u prelepom ukusu i ovakvoj mekoći. Nadam se da ćete isprobati i voljela bih jako da mi pišete vaše utiske kako vam se ovaj recept dopao. Ako ga isprobate, javite mi obavezno. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!